Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about Sociological Foundation of Education book ra Unit 1 Sociology and Education. At first हमें syllabus ऊपर look out करना बा meaning, nature and scope of sociology, relationship between sociology and education, agencies of socialization, family, peer group, school, media and religion, role of teacher in socialization process, impact of socialization on education. Okay, so let's start. ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା sociology and education ର meaning କଣ ଓକେ 1.1 ରେ meaning, nature and scope of sociology ତ बेसिकली sociology जो टर्म ଟା ବା sociology जो ୱାର୍ଡ ଟା ସେଟା କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ତାକୁ ସେଇ ମାନେ sociology ର ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ନା ଅଗଷ୍ଟ କୋମ୍ଟେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ sociology ୱାର୍ଡ ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବେ ଟର୍ମ ଟା ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ନା 1837 ने this word is derived from Latin word okay the socius means कौन ना companion or associate then logos means कौन each is the study of science okay he is defined sociology top of all science and defined this as scientific study of society human behavior okay ତ ଅଗଷ୍ଟ କମିଟି କଣ କହିଥିଲେ ନା sociology ହଉଛି top of all science okay ଆଉ sociology କାହା ଉପରେ study କରିଥାଏ ନା society ରେ human ମାନଙ୍କ behavior ଉପରେ study କରିଥାଏ then society କଣ ଆମେ ଜାଣିବା group of people who share culture territory place and region okay ତ ଗୋଟେ group of people ଯୋଉମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ culture କୁ ପରସ୍ପରର territory କୁ ପରସ୍ପରର place କୁ ପରସ୍ପରର religion କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା share କରିଥାନ୍ତି then a group of three person can be as society at board level okay ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ society ଗଠିତ ହେଇପାରିବ when everything related to a man and their surrounding influenced by society ତ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରୁ ହିଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଜାଣିବା କଣ ସିଏ ତ ଗଲା ସୋସାଇଟି ସମାଜ ଏଠି ଆସିଲା ସୋସାଇଟି ସୋସିଓଲୋଜି ଯେଟା କି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ sociology study the group social behavior social life and group interaction okay sociology ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରିଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ସେମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୁପ ର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ କିଛି କି ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା definition of sociology के कौन कहते ए लाइफ वर्ड कौन कहले sociology is a science of society okay then James Ginsburg कौन कहले sociology is the study of human and interrelation their condition and consequence okay then हमें जानिबा Max Weber कौन कहले a science which attempt the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its force and effect so then we learn about nature of sociology. Sociology is pure science as well as applied science. It means that study natural phenomenon and can be applied on real setting. Okay. Sociology होची गोटे pure science as well as से गोटे कौन applied science. Okay. Then it means that study on natural phenomenon and can be applied. Okay. तो natural घटना ବା natural जो घटना सब सोसाइटी रे घटित होता है ताकू नेकी बोधे सोशियोलॉजी कौन करता है ना तार स्टडी की approve କରିଥାଏ then sociology is a scientific discipline as research and study sociology होज गोटे scientific discipline जोटा कि research कौन करता है ना human behavior ऊपर research करके study को maintain କରିଥାଏ then हमें जानबा scope of sociology okay sociology study may aspect of society and its related components then ରହିଲା କଣ ଏଟା very ରହୁଛି then sociology study human interaction and their group of society okay sociology का ऊपर sociology ର ମାନେ scope ଟା କଣ ରହୁଛି ନା sociology का ऊपर study କରୁଛି ନା human ର interaction ଆଉ human ର interrelation ଉପରେ study କରୁଛି ତ basically ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ word common ଆସୁଛି ନା interrelation okay human ର interrelation human ର behavior human ର ମାନେ ତାର lifestyle ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ମେନଲି ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ହିଁ ଆସୁଛି ସୋସିଓଲୋଜି କଣ କରିଥାଏ ନା ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇ ଉପରେ ସବୁ ଷ୍ଟଡିକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଅକର କରିଥାଏ ଦେନ୍ sociology can be study with relationship with education okay ଏଠି ବି inter relationship ଆସିଗଲା ତ
କାହା ସହିତ ଏଠି ମାନେ ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ ହେଇଥାଏ ନା ଏଜୁକେସନ ସହିତ। ଓକେ, ଏଜୁକେସନ ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି ବୋଥ ଆର୍ କଣ ନା କୋ ଡିପେଣ୍ଡେଡ। ଦେନ୍ sociology stratification and how they are formed। ଓକେ, sociology and philosophy, sociology ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ବଡି ହଉଛି ଆଉ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କି ହଉଛି ନା ଏଜୁକେସନ, ସେମିତି ସୋସାଇଟି ବା ସୋସିଓଲୋଜି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡି ହଉଛି ଭିତରେ ତାର ସୋଲ କିଏ ହଉଛି ନା ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ବୋଥ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷର କଣ ନା ମେନ୍ ଥିମ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା sociology stratification and how they are formed। ଓକେ, sociology and philosophy ଜାଣିଲେ। Then relationship between sociology and education, sociology and education कौन जानिबा। When we study sociology and relation with education known as educational sociology। Okay, जेबे हमें sociology ऊपर study करता हो और तार relation बा ताको कहाँ से तो relate करता हो ना education से तो relate करता हो, education ने applied करता हो तो ताको हमें कौन कहते हो ना educational sociology। Okay, but both education and sociology are interdependent and interconnected। Okay, sociology and our education both are interdependent and interconnected। देन फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किए ना जॉर्ज पायन। तो एठी हम फर्स्ट कौन देखिले ना खाली सोशियोलॉजी वर्ड को जे कॉइन करथिले एई टर्म को जे यूज करथिले सी के ना ऑगस्ट कोम्टे। देन एठी जदि देखिबा हमें फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किए ना जॉर्ज पायन। ओके, देन जॉन डुए मैकोवर कौन कहिथिले। देन डेविस आल्सो डिस्कस अबाउट एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ओके, ए माने मध्य एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऊपर डिस्कस करिसंती। देन मैन इज ए सोशल एनिमल। तो मनुष्य होची गोटे सामाजिक प्राणी। एजुकेशन हेल्प इन द बेटर एडाप्शन ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। ओके, तो एजुकेशन कौन करता है ना ह्यूमन को बेटर लाइफ देता है। ओके, एजुकेशन होची ह्यूमन बीइंग रो थर्ड आई। जे माने एजुकेशन बिना ह्यूमन माने ब्लाइंड। ओके, तो ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଜାନକାରୀ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଫେଲ ହବୁ ନା। ବେସିକାଲି ଯଦି ବି ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ତ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ଠିକ ଭାବରେ ଜାନକାରୀ, ତାର ଠିକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ତାର ମାନେ ସଠିକ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ତାର ତଥ୍ୟଟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ଓକେ, ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛିର ମାନେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଓକେ, then John Dewey कौन कहले ना education is a social process, education growth, education is not a preparation for life, education is life itself। okay, तो John Dewey कहले education होची ଗୋଟେ social process। okay, education होची growth, education द्वारा society रे growth आसीଥାଏ। education is not a preparation for life, education is life itself। okay, education ଗୋଟେ preparation हुए ना कि education ଗୋଟେ life होची education। okay, so बेसिकली एठी जो माने मैं देखुची जेते सब पॉइंट हमें जानिलु आर मेन थीम कोन रहउची ना सोसाइटी डेवलपमेंट। आमे एजुकेशन द्वारा सोसाइटी डेवलपमेंट केमिति करि परिबा। ओके, सोसाइटी को केमिति माने ठीक भाବରେ परिचालित करि परिबा, सोसाइटी ह्यूमन बीइंग माने केमिति निजो को ठीक भाବରେ रिप्रेजेंट करि परिबे, सेमानकर बिहेवियर, सेमानकर एटीट्यूड एट्रिब्यूट, सेमानकर लाइफस्टाइल केमिति ठीक भाବରେ माने सोसाइटी प्रेजेंटेबल हेकि रहइबो। ओके, तारि ऊपर सब एई कंटेंट गुडा रहउची। देन हमें जानिबा definition of educational sociology। okay, Atte कौन कहले education sociology start with assumption education is an activity which goes on in a society and its aim and method depend on the nature of the society। okay, basically educational sociologist को तो माने कोथ्रु start हेछि ना education रे start हेछि, both are interrelated and interdependent। then तो बेसिकली कहबाकू गले एजुकेशनल सोशियोलॉजी का ऊपर स्टडी करता है ना सोसाइटी रे होउथुबा प्रत्येक ह्यूमन बिहेवियर रो तांकर एम्स, तांकर माने मेथड कोन रहउची, ह्यूमन बीइंग माने केमिति सोसाइटी रे निजको माने सोसाइटी आ एजुकेशन ऊपर से माने केमिति इंटरडिपेंडेंट है कि रहउचंती। ओके, ता ऊपर स्टडी करिथाय। देन ब्राउन कोन कहले ना ऑल एजुकेशन प्रोसीड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑफ द रेसेस। ओके, तो ऑल एजुकेशन प्रोसेस तो प्रति शिक्षार लक्ष्य कौन थाए प्रति इंडिविजुअल को स्टडी करिकी सेमानक ऊपर कौन करियाकू ना सेमानक ठीक भाबरे एजुकेशन प्रोवाइड करियाकू, ठीक भाबरे सोशल स्किल शिखियाकू, एकेडमिक स्किल शिखियाकू, जेमिति कि सेमाने सोसाइटी रो ग्रोथ हेबो, जहा द्वारा कि ओके निजर इंडिविजुअल ग्रोथ सहित सेमाने सोसाइटी रो भी ग्रोथ रे कहि परिबे शामिल हेई परिबे। ओके, देन स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कौन रहला ना
better study how society work and how education can influence society and vice versa. Okay, तो education कौन करता है ना society केमिति work करिवो society education द्वारा केमिति influence है कि society केमिति आगो growth करिवो. Okay, तो educational sociology रो एटा होची scope. Then କେନ୍ ସ୍କୋପ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କୁ ମିଳିଥାଏ सोसाइटी को ग्रो करिया पाई. देन स्टडी रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल एंड इंपैक्ट एजुकेशन. ओके, तो जो शिक्षार जो माने आमे रिलेशनशिप टा केमिति रखिया दरकार ना प्रत्येक इंडिविजुअल सहित. ओके, जा द्वारा कि गोटे मनिष जदि निजे शिक्षित हबो त या सी पांचटा मनिष को मध्ये शिक्षित करिवारे सहाय्य करिवो. देन स्टडी फैमिली स्कूल नेबर एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो जदि गोटे पिला शिक्षित गोटे एरिया रे हबो त से कोन करिवो ता फैमिली के शिक्षित करिवो. देन गोटे फैमिली 5 जन शिक्षित हेले सी आउर 5 जन करिवे गोटे चेन सिस्टम लागि करबो जा द्वारा कि लिटरेसी रेट बढ़िबो, एजुकेशन ना डेवलपमेंट हबो, सोसाइटी रो ग्रोथ हबो. ओके, then हमें जानबा how culture influence education and education influence culture. Then education for national integration and national development. education कौन करता है ना national integration में सहायता करता है और national development रे भी. then education help changing the society. education society रे changingness रे ही सहायता करता है. तो basically हमें education और society विषय रे पढ़िया माने तो society रे changingness ऊपर ही सब किछि रहउची. काहे ना society रो growth, society रो development ही education सहायता करता है. और एजुकेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट की साहाय्य करते हैं ना सोसाइटी. देन एजुकेशन हेल्प इन चेंजिंग सोसाइटी वाला. एजुकेशन फॉर बेटर ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी. तो एजुकेशन कौन करते हैं ना बेटर माने बेटर भाईचारा और ह्यूमैनिटी में मनुष्य गढ़ी तोड़िबारे सहाय्य करिथा है. ओके, देन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन जानिबा. ओके, the term used by sociologists, social psychologists, anthropologists, political scientists and educationists. Okay, तो यही टर्म टाको क्या माने यूज करथिले ना ए माने सब सोशियोलॉजिस्ट माने, साइकोलॉजिस्ट माने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट माने एई वर्ड को करथिले ना यूज करथिले कोन ना सोशलाइजेशन. तो आर एजेंसी सब किए से ना socialization is a process by which individual acquire the knowledge, social skill, language and value to follow the norm and rule required for the integration into a group or community. Okay, तो ये बेसिकली हमें कौन जानिबा सोशलाइजेशन होचे एमिति गोटे प्रोसेस जोथि कि कहते ने प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्तिर व्यक्तित्व बा प्रत्येक व्यक्तित्व से माने कोन करथांती ना किछटा नॉलेज, किछटा सोशल स्किल, लैंग्वेज स्किल, वैल्यू ए सब को कोन करथांती ना किछि लॉ रेगुलेशन ए सब को फॉलो करथांती सोसाइटी रे निजर इंप्रूवमेंट करिया पई. ओके, सोसाइटी को इंटीग्रेशन रे रखिया पई गोटे कम्युनिटी को एक सहित ठीक भाबरे परिचालना करिया पई से माने किछि इंडिविजुअली किछि लॉ, किछि स्किल, किछि लैंग्वेज आ किछि माने वैल्यू को निज लाइफस्टाइल ऐड करिथांती. ओके, देन देखिबा एटा कोन जानिबा जे इंडिविजुअल डेवलप देयर एटीट्यूड बिहेवियर एज पर सोसाइटी. ओके, प्रत्येक इंडिविजुअली मनुष्य से माने कोन करथांती ना निजर बिहेवियर को चेंज करथांती जोटा कि आज पर सोसाइटी. ओके, देन न्यू बॉर्न टू सोशलाइजेशन और डेथ. तो गोटे मनीष जितेबाला बहुत शिशु गोटे परिवार जन्म नहीं थाए देन तार मरला जाके तार सोशलाइजेशन बा सामाजिकरण सेटा चली रही थाए. ओके, तार चेंजिंगनेस होताए. देन देन हमें जानिबा कोन ना इंस्टीट्यूशन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. ओके, तो एडी को मान सब कहछिन हटन एंड हॉर्न माने कहछिन सोशलाइजेशन ऊपरे आ लिंडनबर्ग भी कहछिन सोशलाइजेशन ऊपरे. ओके, तो हटन एंड हॉर्न कोन कहले ना सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस whereby one internalize the norm of his group so that a distinct self emerge unique to the individual. Okay, तो बेसिकली एटी से माने कोन कहले ना सोशलाइजेशन हो गोटे प्रोसेस सामाजिकरण हो गोटे प्रोसेस जोथरे कि कोन हेते ना इंटरनलाइज हेथाय. ओके, लोक माने इंटरनल तांकर कोन करथांती ना इंटरनल सुधार आनिथांती बा इंटरनल एम्पावरमेंट करथांती किछटा नॉर्म किछटा रूल और रेगुलेशन द्वारा से माने गोटे ग्रुप गढी की कोन करथांती ना निजर सेल्फ इमर्ज करथांती प्रत्येक इंडिविजुअल निजर यूनिकनेस को अडॉप्ट करके सोसाइटी रे प्रेजेंट करथांती. ओके, देन हम जानिबा इंस्टीट्यूट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कोन सामाजिकरण एजेंसी को मान रहउछंती. ओके, तो फर्स्ट फैमिली देन नेबरहुड पीयर ग्रुप मीडिया रिलीजन एंड इंस्टीट्यूट. ओके, तो फर्स्ट देखिबा किए ना फैमिली. तो शिशुर प्रथम स्कूल कोटा होइताय ना ता फैमिली ही होइताय. ता फैमिली रे ही से सब किछि सिखिताय. देन तार पाख पड़ोसी अड़स पड़ोस बंधु बांधव सब देन आसिले कि ना ता सांग साथी जे कि ता समाजकंद बयसर होइतांती. देन मीडिया जोटा कि हमें गणमाध्यम बोली कहूचे. देन रिलीजियस इंस्टीट्यूट. ओके, तो फर्स्ट हमें जानिबा कोन फैमिली.
act as primary institute and most important institute of socialization, and a child learn the love, empathy, cooperation, tolerance, attitude, customs, tradition, value and action. Okay, तो गोटे शिशुर फर्स्ट प्राइमरी इंस्टीट्यूट कोटा ना ता फैमिली जो कि से कौन सीखी था ना सोशलाइजेशन रो चाइल्ड लर्न द लव एम्पैथी कोऑपरेशन टॉलरेंस एटीट्यूड कस्टम्स ट्रेडिशन वैल्यू एंड एक्शन ए सब से कौन सीखी था इमिटेट करके ता फैमिली रे ही सीखी था देन फंक्शन ऑफ फैमिली कौन ना सोशलाइजेशन स्टेबल satisfaction on sexual needs okay stable of reading of children okay then kono na procreation and rearing of children provision of home economic function religious function health related function okay ये सब function of family then जानिबा educational function भी रहउची then जानिबा neighborhood तो हमर अड़ोस पड़ोस this can be defined as immediate surrounding after family and help individual to learn desire or good behavior or value and if individual also learn internalize those things also okay first छुआ कौन कला कोड सिखिला ना ता फैमिली फंक्शन नु सिखिला से फैमिली रे केमती तांका होम रे केमती माने चलिबा को होई थाए इकोनॉमिक फंक्शन तांका होम रे केमती चले तांका होम रे रिलीजियस फंक्शन केमती होय हेल्थ रिलेटेड फंक्शन तांका होम रे केमती होय तो ए सब सिखिला देन से इंडिविजुअल लर्न कोड कला ना ता नेबरहुड ओके इट डिफाइन कैन इमीडिएट सराउंडिंग से को करता है ना इमीडिएटली ता सराउंडिंग रो भी से सिखिबा को स्टार्ट करता है ओके देन द पीयर ग्रुप ता सांग साथी माने एवरी इंडिविजुअल आ पीयर और फ्रेंड समस्तंकर किछि से सांग बा किछि फ्रेंड थांती जो माने कि डिफाइन कोन करथि ना ग्रुप ऑफ और सेम और मिक्सड सेक्स जो माने कि समास्कंद बयस रही थाती बा समान सेक्स रो भी हेई थाती having same interest or different age okay but there are some resemblance and they are also influence learning okay basically ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ବେଶୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓକେ ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତା ନେଇବରହୁଡ ରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନ ହେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଯିବେ ଓକେ ତ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଅପରେସନ କରିବାରେ ଏନହାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ବା କିଛି ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାରେ ପର୍ସନାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଓକେ ପ୍ରତିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏନହାନ୍ସ ବିହେଭିୟର ବାଇ ରିୱାର୍ଡ ଅର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓକେ ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯଦି ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବା ଲାଗି କିଛିଟା ରିୱାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ବା କିଛିଟା ପ୍ରାଇଜ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେ ସେଠୁ କଣ ଶିଖିବ ଯେ ସେ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନେଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା ଯଦି ସେ କରିକି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନେଇନଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତ ସେଠି ସେ ପିଲାଟି କଣ ଶିଖିବ ଯେ ସେ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନେଇନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଓକେ ତ ପିଲାଟି ତାର ପିୟର ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ କଣ ଶିଖିଥାଏ ନା बिहेवियर बाय रिवार्ड और पनिशमेंट आउ मोटिवेशन भी से तार सांग साथी मानक ठाରୁ पाइथाय देन ओके पीयर एनहांस द इंटरपर्सनल स्किल ओके पीयर मानक द्वारा तार इंटरपर्सनल स्किल भी कह देना एनहांस हेइथाय देन can also influence bad thing also such as drug abuse alcohol cheat corruption etc okay जदि किसी गुड हैबिट से माने सिखि थांती तार नेगेटिव माने नेगेटिव इंपैक्ट भी किछि थाए जोथरे कि से माने कोन करथानी ना नेगेटिव थिंग्स भी किछि सिखि देथाती जोथरे कि such as drug abuse alcohol cheat corruption etc रहता है ओके देन हम जाने मीडिया गणमाध्यम कौन करे ना इट कैन बी डिफाइंड एज अ टीवी रेडियो न्यूज़पेपर कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल कम्युनिकेशन etc ओके ପିଲାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ତ ବେସିକାଲି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛେ ଓକେ ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ତ ଏଠି ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଥିଲା ନା ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ as told by Albert Bandura through media so it influenced the people a lot okay so for example कौन ना we accept social media as real and try to imitate them and forgot that they have real life too okay ତ ବେସିକାଲି ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ସତ ହଉ କିମ୍ବା ମିଛ ହଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ମାନେ पेस्ट करवा स्टार्ट कर दउछन्ती ओके निज इंडिविजुअल लाइफ रे सेमाने ताकू अक्वर करवा स्टार्ट कर दउछन्ती ताकू माने बेसिकली सेमाने कोन करछन अप्लाई कर दउछन्ती जे सेमाने जहा करछन्ती हमें भी सेया करके देखिबो तो किछटा टाइम रे एटा कोन होता ना ठीक पॉजिटिवली चली जाय बट किछटा टाइम रे नेगेटिवली हे जाय काहे कि ना प्रतिटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो रहुची बा सोशल मीडिया रे प्रतिटी जो कथा रहुची सेगुडा सब सत होय न थाय बा सेमाने सेगुडा सब कोन होय प्राय टाइम रे फेक ही हे थाय देन जानिबा हमें
religious institute. Okay, we all go to the religious place as per our religion, and any religious place she want to go. Okay, तो समस्त में कौन जानछु ना religious place as per our religion हम धर्म अनुसार हमें जानिछु हम religious place कोउटा तो हमें सेठी जिबाक चेष्टा करू. Then there are so many ritual tradition ceremony etc. So also teach us how to perform a specific manner and what and what not to do as per religious and religious place. Okay, तो एठी बहुत किछि हमर रिचुअल ट्रेडिशन सेरेमनी सब रहे जोटा कि हमको कौन सिखेते ना सोसाइटी रे हमें केमिति स्पेसिफिकली गोटे गुड मैनर रे गुड बिहेवियर रे हमें माने परफॉर्म करिवो. ओके, तो सेटा हमको के कोन करबा को हेबो एवं कोन न करबा को हेबो से सब मध्ये सिखै थाए. ओके, then so all these things help socialization because they are teaching us how to behave as per our religion. Okay, तो ए सब जिंस को होइताय ना सामाजिकरण रे सहाय्य करथाय काहे कि ना ए सब हमको कोन सिखैथाय ना हमें केमिति प्रॉपर्ली बिहेव करिवो हम सोशल रिलीजन ऊपर. ओके, then role of teacher in socialization process कौन रहउची ना teacher in a socialization process. Teacher are the most important individual after parents that help in social process. Okay, तो teacher होउची कौन ना मोस्ट इंपोर्टाट इंडिविजुअल से गोटे एमती इंपोर्टाट इंडिविजुअल पेरेंट्स मानक परे टीचर होचंदी कोन ना मेन थिंग होचंदी पिला मानकर जे कि पिला मानकु ठीक बाटर नबारे सहाय्य करतांती. टीचर इज नॉट ओनली टीचर्स एकेडमिक बट आल्सो टीच मोरल वैल्यू ऑनेस्ट गाइड देम फॉर द फ्यूचर. ओके, प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज एंड स्किल टू बिकम द कंट्री. तो टीचर माने कोन करबा आवश्यक ना कि से मानकु एकेडमिक वैल्यू सिखेबा बदल रे एकेडमिक वैल्यू सिखेबा सहित पिला मानकु से माने कोन करिवे ना मोरल वैल्यू ऑनेस्टी गाइड करिवे. ओके, से मानकर बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करिया को से माने टीचर माने कोन करिवे ना पिला मानकु किछि नुवा ना स्किल आ किछि नुवा नुवा माने वोकेशनल एजुकेशन से मानकु देबे. ओके, then janiba sociology or any institution act as mini social system or described by John Dewey as miniature or small society. Okay, तो John Dewey कौन कहते ना school हो छोटे miniature society. Then how home community and should behave. Norm and teacher help a lot in lot sorry it is देखा जाऊनी help lot in this. Okay, तो हाँ तो बेसिकली आमे कोन जड़िबा ना पिलाटी त स्कूल ही सब किछि जिंस सिखि थाए. देन जदी गोटे सोसाइटी रे माने कोन हबो ना आज रे शिशु काल रे भविष्य. ओके, तो से प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर गाइडेंस त सोसाइटी रो त विद्यालय रो ही पाइबो तो से कंट्री रो डेवलपमेंट रे कोन करबो ना आगु को सहाय्य करबो. ओके, देन आमे जानिबा से गोटे गुड सिटीजन हे कि भारिबो. ओके, एजुकेशन सिस्टम रो इंप्रूवमेंट करबो गुड एजुकेशन सिस्टम आनिबो. ओके, देन जानिबा encourage the group work. Okay, when we work or learn in group our learning enhance that based on the principle of social constructivism of Vygotsky. Okay, constructivism रो फादर के ना ले Vygotsky. तो से कौन कहिथिले ना टीम वर्क एकता बळ आमे जो कहि थाउ जे आमे जदी एकाठी हे के गोटे वर्क को बने जानिबा गोटे जिंस बिचरे किछि लर्न करबा त कोन हबो ना से जिंस रो वैल्यू बढ़ी जिवो से जिंस रो मोरालिटी माने बेसी बढ़ी जिवो. ओके, तो तादरा कौन हबो ना सोसाइटी रो ग्रोथ हबो. देन जानिबा help in the transmission of the social value and norms. Okay, of the society. Teacher also teach about the norm of the society, how to behave in civilized manner and to do things that are beneficial for the society. Okay, teacher माने कौन करिबा आवश्यक पिला मानको एमती सब जिंस सिखेबे जोटा कि सोसाइटी रो रूल रेगुलेशन नॉर्म. ओके, सोसाइटी रे केमती बिहेव करिया को हेबो सिविलाइज मैनर केमती सिखिबा को हेबो. ओके, माने पिला मानको एमिति बेनिफिशियल माने स्टडी देबा को पड़िबो जोथरे कि पिला माने सोसाइटी रे केमिति निजको ठीक भाबरे रिप्रेजेंट करि परबे. देन टीचर अबाउट स्कूल वैल्यू एंड रूल. टीचर कोन करबे ना स्कूल रो वैल्यू और रूल विषय रे पिला मानको जणेबे. दिस कैन सेड एज बेसिक स्किल और रूल रिक्वायर्ड to fit in the new environment for the new admission and the school decorum. Okay, organization or activity kono, then these activity can be cultural program, dance, debate, verbal sharing of each other culture and tradition etc. Okay, then help in adjustment kono, a teacher also help the student how to adjust new environment adjust to new situation and teacher कोन करिवे ना पिला मानको एमिति शिक्षा देबे जोथरे कि स्टूडेंट माने केमिति न्यू एनवायरनमेंट रे निजको एडजस्ट करि परबे न्यू सिचुएशन रे केमिति से गोटे खाप खुआई निजको माने से जगह रे सर्वाइव करि परबे. ओके,
गुड ग्रोथ माने गुड जिनस सब केमिति अडॉप्ट करिकी बैड थिंग को से माने इग्नोर करबे ओके तो सेइथिरे से मानकर लर्निंग रो ग्रोथ हबो ओके देन हेल्प टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट ओके दिस इज लिंक्ड विथ द एनहांस लर्निंग मोर देन सोशलाइजेशन मोर विल बी द लर्निंग ओके तो cooperation and empathy. These are also very important skill for a group to better good teacher always teach about brotherhood, cooperation and family. Sorry, and empathy. Okay. तो cooperation ଆଉ empathy society ରେ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ ନା society ରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ ହବ ନା ଦୟା ଭାବ ବନେଇକି ରହିବ ତ these are also very important because skill for a group better good teacher always teach about brotherhood, cooperation and empathy. ତ ଜଣେ good teacher କଣ କରିପାରିବେ ନା ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବେ ଯେମିତି ବ୍ରଦରହୁଡ ଭାଇଚାରା କୋଅପରେସନ ଆଉ ଏମ୍ପାଥି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କଣ ନା ବେନିଫିସିଆଲ ହବ ଦେନ୍ ଟିଚର ଅଲସୋ ଟିଚେସ୍ ଏବାଉଟ ରିଆଲିଟି ଟିଚର ରିଆଲିଟି ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ପରିଚିତ କରେଇବେ ଟିଚର ଅଲୱେଜ ଟକ୍ ଏବାଉଟ ଦ ରିଆଲିଟି ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ ନା sorted out and this also help in better socialization by accepting them as reality and easy adjustment in life okay टीचर पिलाମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏମିତି ରିଆଲିଟି ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ କରାଇବେ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ବେଟର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଯିବେ ଦେନ୍ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ କଣ ନା ଇଜ ଗୁଡ ଫର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଟୁ ଡୁ ବେଟର teacher use reward and punishment to get desired behavior okay तो टीचर कौन करिवे ना पिला मानकर गुड बिहेवियर ला कि सेमाने रिवार्ड और पनिशमेंट रा जो थीम टा रहउची ताको यूज करिवे देन इंपैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन कौन रहउची सोशलाइजेशन नो इंपैक्ट टा कौन रहउची एजुकेशन ऊपर ओके सोसाइटी एंड एजुकेशन as we already know that education and society are interconnected and interdependent society and education both influence each other socialization teaches us how to behave as per social norm and play social role such as gender rule, occupation and rule, parents rule, etc. Okay. तो बेसिकली एटी में कौन जानिबा सोसाइटी रे डेवलपमेंट केमिति हे परिबो ओके सोसाइटी रे लोक माने केमिति एजुकेशन को डेवलप करि परिबे निज भितर इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट हे कि रहिबे ओके सोसाइटी केमिति एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करूची सोशलाइजेशन बा सामाजिकरण द्वारा केमिति मनुष्य रे बिहेव रे ଆଉ सोशल नॉर्म सोशल रूल ओके सब मनुष्य माने शिखि कि निज माने जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से कौन करेंगे ठीक भाव में निजको सोसाइटी रे चलै नेबे देन सोशलाइजेशन टेक अस कौन ना व्हाट टू वैल्यू एंड व्हाट नॉट टू इन पर्टिकुलर सोसाइटी ओके सामाजिकरण हमको कौन सिखेबो ना को जिंस हमें वैल्यू करिया दरकार को जिंस को हमें यूज माने एक्सेप्ट न करबा दरकार ओके देन सोशलाइजेशन टीचेस अस empathy and cooperation both these are very important for brotherhood okay socialization कौन सिखेबो हमको कौन टीच करबो जे केमिति हमें परस्पर प्रति एम्पैथी हेकि रहबा गोटे जिंस होची कोन ना सिंपैथी आ गोटे होची एम्पैथी ओके सिंपैथी होची कोन ना अन्यर दुख को देखिकी हमें माने जस्ट खाली दुख प्रकाश करिकी करबा ना कहि दे कि जीवा जे दुख ता दुख रे माने जनकर के जने एक्सपर्ट करि देछंदी जायकी ताको कहबा जे नाइ तमे कांदनी आउ ए सबु माने एटा तो माने गोटे समाजर माने एटा होची दुनिया रे रीतिनीति जने आसीची माने जने मरिबो एमती ताको कहि दे कि तापरे कोन कर जीवा ना से जगह रु पळै जीवा देन सिंपैथी एटा गले सिंपैथी एम्पैथी कोन ना जदि जनकर किसी असुविधा ହେଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ତାର ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ତା ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ଓକେ ସିମ୍ପାଥି ହଉଛି ତାର ଦୁଃଖକୁ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିକି ତା ଦୁଃଖ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜକୁ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ କରିକି ଦେନ୍ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ବଟ୍ ସିମ୍ପାଥି ହଉଛି ସରି ଏମ୍ପାଥି କଣ ନା ତା ଦୁଃଖ ସହିତ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମାନେ ତା ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭାବିକି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ମାନେ ତା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବା ଓକେ increase participation socialization help in the better utilizing group skill to solve problem and divergent thinking okay तो socialization कौन सिखैଥାଏ ना सोसाइटी रे केमिति बेटर यूटिलाइजिंग हे परिबो ग्रुप स्किल केमिति लोक माने सिखिबे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेस से केमिति सेमानक भितर आसीबो ओके सेमानक थिंकिंग केमिति डाइवर्जेंट हबो ओके देन socialization help in understanding language and use it in better way okay सामाजिकरण कोथरे हमको सहाय्य करता है ना बेटर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग रे सहाय्य करता है ओके एवं से लैंग्वेज को हम केउ जगह ठीक भाव यूज कर परबो सेटा मध्ये हमको सोसाइटी सिखैता है देन socialization help in other vibes other views okay
କୋଉଥିରେ ନା socialization help in learning by imitating behavior and skill okay ତ society ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା imitate କରିଥାଉ ତାଙ୍କ behavior କୁ ଆମେ adopt କରିଥାଉ okay ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଖରାପ କାମ ବି କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ adopt କରିଥାନ୍ତି then supervision and authority କଣ ନା teaches us how to behave as per discipline such as socialization process by family and school okay ତ supervision ଆଉ authority ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇଥାଏ ନା କେମିତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଆମ ବିହେଭ କରିବୁ ଯୋଉଟା କି ସାମାଜିକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦେନ୍ socialization teaches how us how to adapt more we can adapt easily setting okay ତ socialization କୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା କଣଟା ଶିଖେଇଥାଏ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛୁ ଓକେ ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଓକେ